chapter 4, so I returned and considered all the oppressions that are done under the sun. And behold, the tears of such as were oppressed, and they had no comforter. And on the side of the oppressors there was power, but they had no comforter. Wherefore I praise the dead, which are already dead, more than the living, which are yet alive. Yea, better is he than both they, which have not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun. And I considered all travail and every right work, that for this man, a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. Magampo ta, Ginoo, salamat sa kigayunan karon nga hapon kami makapamalandong sa imong pulong before kami makawitness sa choir sa Awana, and bless us, O God, sa kami magapamalandong sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen. By the way, I don't know if na-download dito sa computer na ako'y gibutang diha nga picture sa atong PowerPoint. Sa time nga nakita nimo ni nga balita, unsa imong gibati? Sa imong gibati? Tingali uban sa ato na suko. Grabe naman gyud ni nga pangdaog-daog. Aside sa trillions ang corruption, napagito'y gibalita one time nga gikan sa bukid mo atong ospital tungod kay wala lagi lisod ang dalan, so gikarga na lang nila og kana kabaw sa likod para lang gyud madala nila sa ospital. And usa ni sa gisgutan makaigsunan sa Ecclesiastes chapter 4. No ani nga libro, ani nga chapter, na-observe ni King Solomon ang upat ka kamatuoran. First of all is the vanity of oppression. Second is the vanity of envy-driven labor. The vanity of isolation, and even the value of true companionship. And throughout ani ng mga verses makaigsunan, ani ng mga observations, pinaagi kang King Solomon og sa pulong sa Ginoo atong makita nga ang kinabuhi nga walay Ginoo will surely lead to emptiness and walay tinuod na kalinaw. Pero ang kinabuhi nga naa diha sa Ginoo, living under godly companionship, maghatag siya tinuod na kusog and even purpose sa imong kinabuhi. And karon nga hapon akong maningkamutan nga atong i-summarize lang ang passage kay naapatay Awana na atay witness niya. Atong una sa tanan, ang vanity nga gi-emphasize dinhi when it comes to oppression. Ingon niya again, I saw all oppressions that are done under the sun. So si Solomon, gisugdan niya ang passage by giving us his observations about oppression. Nakita niya ang abuse sa mga tawo nga naa sa gahom, and grabe nga injustice labi na sa mga tawo nga wala sa gahom, and even exploitation. And gani gi-mention niya diha nga nakita niya ang grabe nga paghilak sa mga tawo nga gi-oppress under the sun. And oppression makaigsunan is not new. It is even existed in biblical times. And powerful people sometimes abused their authority and even ginamistreat nila ang mga tawo nga walay igong gahom, walay kusog. And makita nato na even sa mga naa sa trabaho, dili lang sa atong nasod, even sa families, sometimes sa gobyerno, and even sometimes makita nato na sa simbahan. And the Bible clearly shows us makaigsunan God's attitude toward oppression. And makita nato sa Biblia nga ang Ginoo dili niya ginatolerate ang oppression. By the way, kung madunggan nimo ang word na oppression, unsay mosulod sa imong una-una? No na ako yung mga definitions na gitan-aw sa Google, gipanghulam na mga definitions sa mga Bible scholars, no ang common, ang usa sa ako nakita dito mao ni, oppression means unjustly hurting, exploiting or treating people cruelly by those who have power. So katong naa sa gahom, ginatreat nila ang mga tawo nga walay igong kusog, walay igong gahom na makabalos, di ba? Cruelty. And in the Bible makaigsunan,
Oppression involves abuse of power. Naapod sa Bible, makita natong economic exploitation, unfair treatment of the weak, violence or injustice against vulnerable people. And very common sa Bible ang ginadaog-daog ng mga tao kaning mga pobre, widows, orphans, and even strangers. And remember mga kaigsuonan nga ang Bible dili is silent, and even God Himself wala niya ginatolerate, and even the Bible condemns oppression. Kaya nga naman, sala na atubangan sa Ginoo. And it displeases God. Busa ingon sa Proverbs chapter 14 verse 31, He that oppresseth the poor reproacheth his maker. And ingon sa Isaiah chapter 10 verses 1 and 2, Woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. So many times makita na ito sa Bible, nga naman, because oppression, mga igsuunan, is clearly rebellion against God. Busa inaot, kung naa may Kristohanon sa atong tanan, even naa ka sa gahom, or even naa ka sa politics, or bisan asa pa na, I hope mga igsuunan, nga dili ka mahimong instrumento sa oppression, because it is rebellion against God. And even God commands His people not to oppress others. Yung sa Zechariah chapter 7 verse 10, oppress not the widow. Very vocal ang Bible when it comes sa widow, kay helpless man sila. Nor the fatherless, the stranger, or even the poor. Micah chapter 6 verse 8, God requires His people to do justice, love mercy, and even walk humbly with thy God. Busa si Jesus, iyang earthly ministry, nagpakita sa freedom, giving freedom to those who are oppressed. Unsa ingon sa Luke chapter 4 verse 18, ingon niya, He hath sent me to set liberty, and ingon niya, to them that are bruised. Maghatag kagawasan, magtabang kanila nga ginadaog-daog. Kaningon sa Psalm chapter 72 verse 4, the Messiah will defend the poor and even break oppression. So mo nang hulagway sa ministry ni Jesus, ug mo nang hulagway sa ministry nga gihatag niya sa atong tanan. So naa dihay gidaog-daog, naapoy nang daog-daog. And oppression is a reality, makaigsuonan. But notice sa atong passage, makaigsuonan, ingon niya, both the oppressor and the oppressed, unsa ingon sa Bible, they have no comforter apart from God, under the sun. Bisag ang tao nga gidaog-daog ug ang katong tawo nga daog-daog daw, walay tinuod na comfort. Both of them. Busa abi nato no katong mga nang daog-daog nga mga tao, makaingon ta nga ginansyado sila. Katong nakadawat og daghan kayo na mga maleta, kay naay sulod na mga milyon, sigon pa nila, makaingon ta nga murag nakaginansya sila. Pero ingon sa Bible, even the oppressor have no comforter. Ngano ka? Ngano ka mga igsoon? Mga igsoonan, ngano ka? Nagatuo ko mga igsoon, I believe, yes, the oppressed have no comforter because they are powerless. They suffer injustice. They suffer abuse. They suffer exploitation. Manaingon sa pulong sa even si Solomon, nagingon siya, they cried. Grabe ilang paghilak, ug walay makadefend sa ilaha. And those who are in power ignore their pain. Because when power is abused, mga igsuunan, the weak are left alone and they are suffering. Ug mo nang observation ni King Solomon, they lack power and even protection, but on the part of the oppressor, unsa ingon sa Biblia, they have no comfort or even comforter because they lack compassion ug wala sila'y tinuod na kalinaw sa ilang kasing-kasing. Tinuod na kadawat sila og millions, tinuod na sila sa gahom na enjoy nila na. But ingon sa Bible, yes, they have power, but wala sila'y tinuod na comfort, wala sila'y tinuod na kalinaw sa ilang kasing-kasing. They may appear as strong, but ang ilang gahom, wala naghatag og tinuod na kalinaw sa ilang kasing-kasing.
Why? Because their power isolates them. Ang ilang injustice, nagpagahi sa ilang kasing-kasing. Ug ang ilahang konsensya, gipabug-atan og ayo sa ilahang dautan nga mga binuhatan. Tinuod na, tungod kinaa sila sa gahom, daghan tawo hadlok sa ilaha, pero walay tinuod nga nahigugma sa ilaha. Walay tinuod nga naga-comfort sa ilang kasing-kasing. Tinuod, gasunod ang tawo out of fear, pero walay tinuod nga nahigugma sa ilaha. Because power gained through oppression produces loneliness, produces guilt, and even, ingon sa book of Ecclesiastes, produces spiritual emptiness, mga kaigsuonan. That is why, in short, these oppressors have no comforter because their power separates them sa tinuod nga relationship. Nag-separate sa ilaha sa tinuod nga relationship ug tinuod na comfort ug even kalinaw sa ilang kasing-kasing. Ug mo nang gi-emphasize mga kaigsuonan sa book of Ecclesiastes, yes, the weak suffer without help, but the powerful rule without peace. Both sides mga kaigsuonan nagpakita that human life without God's justice and compassion is deeply broken. Brokenness, emptiness. That is why sa verse 2 naghatag og shocking na statement diha si King Solomon. Ingon niya, "Wherefore I praise the dead." May patong taho nga naa sa lubnganan more than the living. Kaya nga naman, yes, King Solomon makaigsunan is not promoting despair, but he is expressing the depth of brokenness of fallen humanity. Gipakita niya diha ang brokenness sa kalibutan. Whether gidaog-daog ka, whether maayo imong kinabuhi, or whether oppressor ka, when life is viewed under the sun, injustice seems endless makaigsuonan. You can never find comfort in this broken world apart from God. Busa many times gi-emphasize din ni King Solomon, under the sun. And in the context of oppression, makaigsuonan, yes, we are experiencing oppression tungod kay corrupt ang system sa kalibutan. Even sa atong workplaces na ay injustices, na ay abuse of authority, dili lang sa government, even sa religious, sometimes naman gyapon na bisan sa simbahan gaka-experiensyahan nato na ang kapobrehon, kaya ang mga dato na exploitation, but praise God makaigsunan, because as Christians naakitay paglaom above the sun. Because when we lift our eyes above the sun to the heaven, we remember nga naakitay just nga Ginoo. Nakakita sa atong mga paghilak, and ingon sa pulong sa Ginoo, He will judge this world righteously. So ang comfort lang ug ang challenge nako sa atong tanan karon nga hapon, tungod kay injustice nag-exist sa kalibutan, believers must exist or must live with compassion. We must live with integrity and hope, becoming His instruments of comfort and righteousness in places where sufferings and oppression are present. So instrumento ka, not of oppression, but I hope and pray, no, even sa akong kaugalingon, nga mahimo kong instrumento sa kalinaw, mahimo kong instrumento sa compassion, integrity, ug even sa paglaom. So mo nang gipakita ni King Solomon diha una sa tanan, the vanity of oppression. And secondly, and dinhi ko maghumano, ako na lang ni bahinon kay since limited ang atong time, gi-emphasize po ni King Solomon diha from verse 4 to verse 6 ang vanity or emptiness of envy-driven labor. Naghago ka, naningkamot ka, grabe imong overtime, pero ang motivation nimo envy. Busa ingon niya diha, I saw all the toil and all skill, all the work under the sun come from man's envy of his neighbor. So gikan sa trabaho, gi-emphasize niya ang ambition.
Dili man dautan nga magtrabaho ka, mag-overtime ka, pero kung pangutana, nganong gatrabaho ka? Nganong ga-overwork ka? Nganong restless ka? Nganong dili ka kakatagbaw? And gi-emphasize ni King Solomon diha, it's not because of purpose. Many times, it's not because of purpose, but it's because of competition. Hard work is not bad, mga kaigsunan. Progress is important. And even many times, God emphasized growth. Ang Bible gani naghatag sa atog warning about laziness, warning about unfruitfulness, because we are all stewards, whether time man na, talent man na, resources man na, accountable ka kung giunsa nimo paggamit imong time, imong talent, and even imong treasures. But behind every work, makaigsunan, what is your motive? And si King Solomon, gi-observe niya dinhi that much of people's achievements, much of people's ambitions are fueled by comparison, competition, not by purpose. And this is dangerous, makaigsunan, because social comparison destroys contentment. That is why instead of asking, unsa gikaubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi, because of competition, mingon ka nga, betan, awan ako, nakauna na ba ako sa iya ha? Una na sa inani, unsa nay ako? Okay? Am I ahead of others? So maningkamot ko para malabuhan ako siya. And part sa fallen humanity, nagidaan ang kinaya mga kaigsunan, whether you like it or not. Nana kasing-kasing kay makasasala tatanan. It is a natural tendency of fallen humanity. People measure success by what others have. And usa sa mga example sa aning ato makita sa Bible, si Cain. Nakita niya nga gidawat sa iya sa Ginoo ang offering sa igsuon, na ingon sa Bible. Nasuko siya. Nagselo siya. Si King Saul, gi-compare niya ang kaugalingon kang David. So mas daghan ang nalipay kang David. Daghan ang nagpraise kang David unsay nahitabo. Okay, nasuko siya and gusto niya patyon sa David. And ang Ecclesiastes chapter 4, especially sa verse 2, gi-identify diya ni King Solomon nga ang root problem dinhi isang atong kasing-kasing, ingon niya, envy. Envy. Because when people compare themselves, they desire what others have. Ug nakita nila or makita niyang kaugalingon nga naa sa uban mo na usahay karon nga panahon, labi na karon nga panahon. Tungod sa social media, daghan kay gaka-depressed. Kaya kita nila ilang classmate, akong classmate nakatukod ng bagong balay. Hala, nakapalit na siya bagong kuan. Muna daghan kay gaka-depressed. Because of social media, mga comparisons, nakakita na to. And they compete for recognition and success. And sometimes mo pa ni nakalisod usahay. Nakita ni mo nga gauswag na uban, ang uban, ikaw wala, gakasukuay na ka sa iyaha. Gakasukuay na ka sa ilaha. That is why Scripture warns us of envy. Unsa ingon sa James chapter 3 verse 16, where envy and strife is, there is confusion and even evil work. Because comparison, makaigsunan, I believe, turns work into rivalry instead of stewardship. Competition, rivalry, kasuko, and even insecurities. Ingon ni King Solomon, even this envy-driven labor is vanity and striving after the wind. Unsay point niya? It means comparison, makaigsunan, never satisfies. Bisag kung saon nimo og paningkamot, naagi mas dato sa imuha, whether you like it or not. Bisan mo palit kag iPhone karon. Ibutan na to iPhone 7, iPhone 8. Bisan pag makapalit kag iPhone 17 Pro Max. Napay mas makapalit sa imong masyada na nga cellphone. Bisan pag maka-establish kag balay, naapay mas makatukod sa imong mas gwapo nga balay. Okay? Ang point nako makaigsunan, even sa ministry, inana, di ba? Kung magtubo imong ministry, remember nga, naapay mas growing nga ministry kaysa imo.
So kung ang envy mugamot ug motubo sa atong kasing-kasing, then there will be endless competition. And in the end, there will be endless dissatisfaction. Kung sa ingon ni Apostol Pablo ana nga mga tawo, ingon niya in 2 Corinthians chapter 10 verse 12, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but ingon niya, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Mga tawo nga walay kaalam, and in contrast, foolish. Nganong walay kaalam? Because if we let envy rule our hearts makaigsuunan, then we become superior. Kung gauswag ka, and it creates pride sa imong kasing-kasing. Kung wala po'y progress sa imong kinabuhi, then it creates inferiority. Muna ma-discourage dahin ka. But in the end, both of them, pride man gyapon na. So mawala ka sa focus. Focus from God's purpose to competition. That is why instead of comparison makaigsuunan, Scripture teaches about contentment. Contentment and faithfulness. Busaingon ni Apostol Pablo in Galatians chapter 6 verse 4, let every man prove his own work. Let every man prove his own, dili ang trabaho sa uban. Meaning, focus sa God-given ability. Focus sa God-given gift. Focus sa God-given assignment na gihatag sa Ginoo sa imuha, because every one of us are special. Na kay gift, na kay blessings, tinuod makaingon ka nga naay naa sa imo nga wala sa uban. Rumo nang gihatag sa Ginoo sa imuha, and be a good steward. Anang panalangin na gihatag sa Ginoo sa imo, and be grateful kay naa na sa imuha naay panalangin nga gihatag ang Ginoo sa imuha. So focus on your God-given assignment ug dili sa uban. Busa ingon sa Colossians chapter 3 verse 23, ingon niya, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Because our work should be driven by our love for God and even service for others. Faithfulness to our calling, not comparison, not competition. Because in the end, makaigsuunan, wala gyud makadaog sa ato kung magsige tag-compete. Busa na usa ka quote, ingon niya, comparison turns work into envy. Envy turns life into vanity. But faithfulness to God turns our work into worship. Faithfulness to God turns your work into worship. Work is good, ambition is good, makaigsuunan. But envy-driven work, envy-driven ambition, ingon sa pulong sa Ginoo, is empty. Dili na kinahanglan nga i-prove nimo imong kaugalingon nga smart ka sa uban. Dili naman kinahanglan nga i-prove nimo imong kaugalingon nga mas daghan kag kwarta sa uban. Dili na siya mao'y mag-validate sa imong value. Ang imong worth igsuon naa sa Ginoo. Ang imong worth wala sa mga butang. Wala sa tawo. Because ingon sa Ephesians chapter 1 verse 3, you are blessed with all spiritual blessings in Christ. Pasalamati ang Ginoo sa mga panalangin, not just spiritual blessings, but even material, relationship, and all other blessings na gihatag niya sa imuha. Be grateful because we are blessed with all spiritual blessings in Christ. Ako ni siya ipadayon next week, no? Kay limited ang atong time, mag-ampot ta. Ginoo, salamat sa imong pulong, panalangin ni kadto na makamatuoran sa mong kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ambota, gamhanan namo nga Dios nga langit nun. Kami mapasalamaton gayud Ginoo. Nga karon Ginoo niining panahona orasa aniag kami sa imong balay alampuanan. Salamat Ginoo sa imong pulong nga among nadunggan karon. Ug amo hinaot Ginoo sa matag isa kanamo
kadto magpabili